Ayan, kasama daw siya sa Batang Quiapo. Yun. Ayan guys, dito na yung ating idol. Yun. Ng probinsya, ano. Formerly Batang Quiapo. Yes. Pare, support ha. Yan, support. Support sa Papa vlog Vic namin, guys, Papa Vic. Papa Big guys. Ayan, si Diwata, nandun na sa kanila. Okay. So ano, nakita na kayo ni Diwata? Oh, hindi pa. Malapit na. Yun. Sige bro. Yan, sige, thank you.